салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайки монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 150 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000 объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. срочно таъҷилӣ бо нархи дастрас дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳама ҷош навай мошин бе камбудиай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 52000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 340000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 73 81 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% бе камбудия ягон задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 24000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 157000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 21 88 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Mercedes Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотор DVD сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. заводскои бензин ягон хел переделка нест. боз савдо мешавад. ягон дард надорад. мошин зури бадай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 242000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 75 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1992, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ бензин ҳама ҷош нағзай ҳуҷҷат дорад. иншоаллоҳ баракат меёвед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар. нархи мошин 18500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 121000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 42 40 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. танировкаи техас мотор то 05/2022, электропакет, кондитсионер, 4 баллон ҳамаш навай. мошин зури бадай қарор дорад. ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 242000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 50 06 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ, варидкадагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 295000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 08 06 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. электропакет, рангиш сиёҳи торикай, рангиш зури бадай, ҳуҷҷатош яксола, ғайра техас мотор, карочи занг занед, далши бател. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 229000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 01 36 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما وزن 2109 میباشد که سالی برای 6998 ابیوم موتور 1.5 سوزش بریش بنزین коробка передач механика дар ҷузъои мошин футаст мотор инжектор мошин камтар химчистка кор дорад заводской краскаша мотор созай находуай кузов тозаҳай мошин чандин сол хоб буд қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 85000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 202 11 07 77 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی ما پلوکتر ام باشد که سالی برای 6993 ابیوم موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست ماشین در سیستم بهترین قرار دارد ماشین نوی بک کمبودی زدگی پوسیدگی وارد کردگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 131000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 902 99 24 26 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما پل استر اف باشد که سالی برای 6993 ابیوم موتور 1.6 سوزش بریش بنزین گاز коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست جای آخری سومگیریش 22200 سومانی دیگر ارزان نمیشد ماشین در حالت بهترین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 23000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 151000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 918 64 00 42 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما BMW 5 سری اس باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 2.3 سوزش بریش بنزین گاز коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست یک سال حجت دارد یک سال تخص موتور دارد ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین نوی قرار دارد این ماشین در شهر خوجند نرخ ماشین 47000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 308000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 927 60 51 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما دیو نکسی می باشد که سالی برای 6994 ابیوم موتور 1.6 سوزش بریش بنزین گاز коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست ماشین گاز بنزین هر دش کار میکند موتور سه ماشین کدانشا پولنی کاپوت ریمونت 4 تا الکتروپاکت ماشین نوی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 18500 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 121000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 917 48 00 60 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز و 124 می باشد که سالی برای 6992 ابیوم موتور 2.3 سوزش بریش بنزین گاز коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست مرسدس بنز و 124 یک سال تانیروفکا دارد سالن چرم در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد بیهوده زنگ نزنین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 40000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 262000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 901 21 71 71 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما وزن 2110 می باشد که سالی برای 2005 ابیوم موتور 1.6 سوزش بریش بنزین گاز коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد موتورش 1.6 16 پریورای بیهوده زنگ نزنین التماس دگار در پیش ماشین می شود قرار دارد این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 14000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 92000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 550 05 07 40 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما خونده اتاس باشد که سالی برای 6997 ابیوم موتور 1.3 سوزش بریش بنزین коробка передач механика дар امجاسای ماشین فوتاست ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد کامера از خود سالن تازه ماشین برای خدمت تیار کردگی است срочно Россия رفتم срочно سوندرکار قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 24000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 157000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 918 94 00 18 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی براریشش 2006 ابیوم موتور 1.3 سوزشوارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجوزهای ماشین گفته است کاژنی سالن کشیشش زورای سودا میشود سودا پیش ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین نه پنوی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 17000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 111000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 919 96 16 16 معلوماتی بیشتر را از صاحب این ماشین دسترس نمایید.